Ina pusa Savana FM kelar bazang fanchepe la pus Savan TV jet bazanga mpusin yilme hinyak yamtia Savan TV lem pamde sa buta ta sencheni la fia wengoa runa ade pa ma sansa puwa na so ne taba sencheni yella yem tontenga to dam senyak yam tuni obsangor sababu tuni lotoemba sababu suntuni nebuso senche komkaseto wiliti tumna yabum kasoma la terre yal sala woto tibala nama dare kompuli nya anama dare manam nya anama dare edpar nya ya bunla renda ya kompuli kompuli bonkum aya bum sin ya yel toara hati neba hyuen para pourra hati ya tour nam set za haramba et to za vim kanana ye rening kitamente pam sohnon ta haruna anna sohniya e sankene bonga kom yelle sinida kompuli bonkum yelle ringal pam sohnon ta satina sohneta ba mam ditoga ya monsieur Sibri constellation ko bamtum da sulninga sombe bukina faso kan zabne kompuli bonkum yelle te na sohneta ba ne zabre monsieur constellation zabre kibare c'est la fille non et tout ma femme la fille voilà d'accord et chendi bam logor pore de pama l'autre sembe doa pour bam ya bonina saranti maïticien de tawa ya pour ça ya roya sida la bam tumde ya paraba roso la optumda ha ne optumda zinyige ya monsieur Kobre Burema ne zabre monsieur Kobre zabre kibale ici la fille voilà caramba la fille et tout mia wana en tout cas tout mia suma on a passé tout on a songté malare dena am gwabra na pas monsieur Zongo Abdoulaye ya bibi sombe association yemur pour association ayula bang noma biya animateur laptumna ya samsol mo labbi monsieur Zongo izar kibare isa la fille zakaramba animateur ya animateur ya tonne yaka tonno ton jiligide sohone paraba bangade bamme zule han digid bonga kin sapa ibara kusro sanati basse sohrontara nasan soba ya monsieur Zongoremo tumda SPCNLPE ya sulkan saninga sombe zamana pokane njete nzabr kompugule wa bon kombele tenale pambamba et son harapura izabre monsieur Remo izabre la fille izakaramba ayo un pam bang ya nimnis ba elatna sohneta ba na wulila sohra no chenes na toto ninga pipi na ngesa kompugula bon kom asan ya toto ninga nuruna zabana pourra sensingne na tayo pisi wati yompi ta sensingne tomna abeneng bo nuruna zulus ne tabu tatas na ombe tomna pourra loto emba sen la menyete zulus nisba haya ne atara le waporembe achete chingra tori kane na pama vienum senkinene nda wenge ayib soba nanje sanini sampa zulese zuboko top keso bonga top zeten chen lokto yiri nanti son ko songre sencheni lokto emba songre napa ma nyenda vienam kane la loi senyake njida bonga kom gwama inangoma kane te no cheni sofa la loi sen kwa napa ma vienam kane nanti basa ne no chene buta to ha ne SPCNLP ram senyake senya no chene buta to sen larm tuise zawani kompula bon kom tamana pourra nampa ma renda fa kaseto sa ne do rapokane dene na pousser la barque yilme senyake am tinna sonne tawa lere mutona tere tia Savan FM antendam zutlem some boto elembe Savan Media gisro zugu bamula jidone Congo te na sonne taba lera yember tonre dan autonim na anwa sa ne SPCNL peram nenge monsieur Sibri constellation ko nyam tum da senchene sulninga sanzabda kompula bon koma ya bweneto la yam tum bene ati to empini do nan tetchen so hapo yam pousser la baraka njenyi na mbasa kwayra ne monsieur Zongoremo ti tolumbe ti ta tola to bilam ti na pusum ya zibo monsieur Zongo sa auto kwayra ne yamba okay on nam pusa yam Savana FM dam barka la kelam benne yam micro ni yam telewa on pusa la kavaston na romik na namsa won tud ba parba la point c'est nikiem c'est combibise et te son ne pusro ti de son retour ndukubane amin la de kelen les nyaado ni tuma wenge na yinti ton ha borbum ni to rompiti
barkusro. D'accord. Ayo ya to ne nan to me na tunu ga kwe nya mo pour ce wen barkusro pour ni kema pour pognase pour ce dinto damba ob do la pour so sniardo tum da pour nyinga. Et puis socré na so comme je sais ha ni nyamba e na singa ni nyamba ka ndama sa ni nyamba se tiene bonga kom no chendra aromik point a won to dum point ya bunyinga te obtien hede kompule bongo e zamana po sa ne wala kompule bongo wenge ratiti ton no sulu so wana sing tumna ne association am songol yinga mana ve so butu turi ve skanga ve sa men na ngese ya bunyinga tutonna tinga point bi zama zinga ne ba kinyer kompule bongo la ton son gilga fa hari kan kuma tawa woso yetam tiya wala romiki tibam do romiki tip kin hede woso me welam ti ya wonam tundum kin me leben dikalam ya ha tiya wala tibam han libam taw so la fi wenge yelam be tip tan kamane annama da kumpulu ndik makar koy bala zinskire bulga tonti bipula nga kibango ko so po wakato watizinti apolo moa tizin jitbene mpane donc dadete tede so hana king tore na wersti bang passé voilà ni yel kabe ayo dem poser la barque son compte cassette kanga la sa ya ne tontenga pokane mlancenga zihin zana yogon watun tenga pokane andini watun pour nor wus tema wus pour objetan tumna lame linga yam tala cassette rin waya la hani yam bunti be tem hata wa mena me man se jirfa andini wa pour ne tem pour tienri bon ça ne zikanga ratiti tim sukusuku kitin kin hedame ba ton handika ton africaine tem santa pisla awe wotu ne to kitin kin hedame bon na ton handik arab tengme kinski kitin kin hedame ba ton handik amerique sensa zinskirme bmt kin hede la teng fa tara bumun tikin kin hede ba burkina kana menga ton zinda bur kuron sone nimbuida man formation wa zamsa pasco kero andika makro nguli tonti tibarambe to bonti kitibe kitise ntar kumpu pugulu to to nyak yampane donc ting fa tara antik bumni yampane ay mna le bon wa monsieur Sibri et constellation knenge monsieur Sibri constellation ko sa ni yam ja nyamum lam to gomde bonga kom tatara nyoru so ya wala kam saban to da ya bum taptik yete sa ni yamba obsentika zugu nyam nem ti nyoru be bonga kom zugu bi nam poser la baraka pipi gomde linga matara yora ampane yoru bizini ne waye elle bilotabe parce que comment ya wa monsieur Zong humbiliga ya tengo ya budwo net fa effectivement tara han tik buninga tum nanti sakade bon peut relam te dina yelle la rundat ya wa bambiliga la kama ve la fangila dinta dam meng zesa ko simbiligi dina point apa bum ya wajibi la tete pa bum ya panga tout simplement na bu pour son parete ro mikro me wisra me pesra la me tapatolo ya bum si hammane ampamane sam do la vui mai la tete handik fangile la kamtaba bon tigro do ya venra yeti yon saba ya cassette en tout cas banga akoma atara vore apatolo mbeye bon la ro wenga la mete ya bumbo venre face sam da kumpulo vuim sam da paraba vuim bon donc sam le wala yam sokro woto banga ko patun ta nyod ziba yembre bon moi namane paraba zile ninga bon peut-être l'autre dame na liban waju jenjem nanda yemne en tout cas il ban la kam ya wuso vuima pour un la vie pour un ba hamman foti wala bipulati bangay sababti fu pato izini ftab suka dati do pato yimbo songo zakrambe donc renda fa zule c'est qui en tout cas nyodo wa banga pato nyodo ba
ayo il pas mazuno te docteur be do pour ya wala na wilida paraba paka be do pour na te na ton wilida sun be ne sen kene yelni nga son do zuti to datan songo baye la ton na ropa na wilida te be pour na ton rame certain bardo te compula la paraba bon ton tara le pour docteur ni nga nyodo be bonga komzubi compula bon komzubi bu sabar kan de yir fa nyamba do hor paraba ding tinna wa yodo zugu yam dilam ti pakwa beton soka kaye ya sida la hani parba bon kuna mimti non rosoro o patenti ki par bongo ti ropa bang ti zaka so bebe patman yelti bam pamitiri am tin han ning ropa tori non rosoro ton han zab ne bongo anan boy nan ton romi bala ropa betori ti par yo pour dik no ton romane pour da yamba ko so ni la afia wengo edi nam ti par bu so nding kien ne par ni ro wenge wa abunda torna porulma atala yel bu totori ki tamti no ro so vanki para bongo watun tara saba bu totori ya mimti ya bum humande ti katar ti ka kwa gungu mingi la gunsu men ka biwa no ro so no ya nep ya bunti poyen c'est la teti il marama mi man tumna optumna monro wakati na patout sur zene zangi watani sababu totore inki para pipi na ilamti roni parlar mtar wenga para mam spécial être son mam non pas junorom pas formation mam pipi par mam na sege nan ton songa na yila on malra et tora porla wenga na yilin ta ton ki par ni ro wenga liwa idiamti roma wakati ya bum yelbu totore sababu totore atun ki amti biga na mon point vous ma kas bala biga katun yi roksa lebra 5 yam payende watin ki amti loktora rik norbu wusoro tun ki amiti norbu soro ti paraminga ha ku paton on dori haya biga tun yimi la pavier yam payende nimba hani wakatina ni ba yinamti opération da mawo ina yanti awoto ndaton fa parani abiga atilete talinkiang opération rorin na yilin songo ba la reninga ne parze wa romoto ne ti mi kameta san kibonga yinga yela ya to na masa ti bukti tune yuri bi wala san mi kameta akachi bongo songo dawa jazi bukti tempunido par paki bongo et pami na yele inemti problème wenge yelbu tourbe na sa dambonti vulva latiti grand lèvre damba petite lèvre clitoris par yalon son dans la mais roma wakati ya bum huntar nyodo adieu fa voilà par ba na yelamti wonam paman yela retourne mbalier bum fa tara nyodo tara tuma latiti avant yaka tapa bébé roma wakati watmi ya touru la par pa bongo eliam ti wakati usoro bam sanwa yelbur kabe rogba ligida nana songo dati bala ayela fa han bebe wa a songo da biga taton yi kitam ti no usoro e lokto mami par min kem to pa hama rogma wakati buinga ya rogsa han libre 5 pa sam dati lam ti beta kilotori pa hama la titi e rogsa libre 5 biga jugo patun yi avant ba hotone bason geten biga na pa point biga mi patun yi no ro so me paswa apnandi ka wa sizo to on ware wa paratora ti yala to biga to yi to na le bran les ya ari atolum koy atu so kitam ti parba mi yi ya no ro so ton han do parba ton yi ndala vendre bala pipi solo ari ya nyam da ki bonwa ya yin sababin ki to pa nyam wotonwa ba mi tada me ha ya bi pula na man kin hi biga bongo bangi satiam na namba biga wakat na wazini aha na roge wina man sonwa ti rombe anan pa ma yelbu totore 20 papa mo romenge bonga yinga ti tunde ngan singa sonsra be nananda ti bank tiri ni kita ton roro ti ton yene ti bonwa apatolon tarion la afia wenga yel kabe ina poussé la barka ina pa ma monsieur Zango Abdoulaye Senya association Banganom damba association Banganom wa yam wiligam ti yam sa na pa ba senkene bonga ko mo izuluese
e tuen wuli ka ton yam se mi sa para sen kene bonga zulu bala da ngom da kane zulu buto ta sen kene bonga ko mboyang yam tuen wuli ka ton bil fi kene ne mbare ton ya association banga noma association banga noma ya ka wazinga maintenant ti bamme ya paraba na yilin song paraba bezule point la antri de ya bonga kinso donc bonga kinso ka ma ton nom bébé noa ton jugu do me sa voivi hana hafa voilà na yilin bangi parce que parapet ba patin yi ko wa toxi ti bamme a fo me antigenta ya to obsak sop kabe fo me pam da me belem ta toxi yel na nisembe wa problème ha bébé aya ti ton kito wa zakso na mazabram to bra kira yam sanal zakso na ma pede abdam on an ta pede bien etamti la pede bien ba me han wum tondo obiyedam obiyeda bon ya ton nan talba me ken wa polira mo anda donc objet arabe top na to c'est ton nan talba me ken voilà maintenant la pede pam de son kielem wa to c'est awa maha ti waya ki hamcha problème bebe ne yelwa bebe wala kula me obsin ou bien wa qui yela ta ba autour parce que bon wa qui sera tara problème dans muso donc ton tal de ma son ne ba to ba me rai mani ne ba me ba ma bang ti ne rat mani ti ba mi to aya ba me ba ti parce que ba me bezule kan po la ton te he bloc to emezi ma voilà le te ma me ton nan tv ton no yit saba son to yel kan po parce que ni ne ka itara manari parce que patar bumu fo me han yi ke ye da depa voilà fo ma ye de fo ne yiso goto ya to para ton wai la han wa ton pa kito to yi bumu ton me mo dan songe jeng lo to emba nenge haya to mane ti bara jem to yi fa ariam nenge tum da sagre ya yar ko do ram ci bara meti coronel wayan ka be kanan la nyam yi miti nyam para ko nyam yugo tum da so wajisa deni na on na pama SPCNL pirama ese nyam tin wulga ton Burkina Faso zamana pokane parab san tanwan yum fa twin labkin de bon ti tempo ni do ya Burkina Faso yelim bang wala parabin ke yum fa to ko venra yemram pinata ba ya to parce que ba wisra bang de bala so human bala ya so human la ya so humana bon bamam be formation zigo bamam le bangeti wala de compte kanga namba ko ya tibam la ninga bam mantal tan monsieur Zongorema so bini wo yawa monsieur Conti to toa rate tun hana dik makr ko bala ton tun ko yamba ton dika wala parab ko ba point parab son han ki wa bongo dadi ton me mana ve so budu ne sunni ngambonti yenes de wangit wala ton nimbuida sondro yela wala na yile ton bang il bamba donc ton han dik parab han tar yum pila nu ton ta yum pina soka point ton tun wilgamti anta hani no Mara ne bam quoi pour piso pelanu qui bon bon c'est vrai mais le willi te ya bam piso we la yopo comme pour les wa enzem pas enzem si un pila anu ton ta pis pina la wewa la tona ande que comme pour enzem se ndoru na ton ta yum pila anase ha ne bamba ya comment pour ya wala pila table bumbu donc c'est vrai il me le dit mais veut sera yemle mais ti ko ba pour ya bam pila yemre la bumbu aden tum ketam koy donc tum ketame wala ton te yelam ti sa ne makar budu nan dogodo ba zinge yella couleur da we be ya valvala la jeune qui on zinge be wa ka berbera kaletin man bumbi voilà la ton la lik makar mais wala yum na han lokoy ton nemti temskere wala tan di wala gawa solma kamanta pisnula yopo woto be kwa ba piso woto lapki bon bene wala donc la zinzi yesun gom gawa Senheim na yal habe ne soke gom la meria nemti ton temsa yagaskin pusin zabra o pajitra bene wala woto ni patam putem yuya la mimti tema wusron jili tondo bonga chetan konsoto man bene ringa ton temani sabsam be frontière ma biwa
beerwa ni ba paɣaba sõor ka wʋsg n tɩ yɩl wala paɣab ninsã be b tẽngã pʋgã yãmb sʋkra kell n zemsa bala tõnd me ragenda tɩ n waa zugu bala yaa zulu yaa n kõ tõndo la d tɩ tõnd sãn dɩk makre tõnd tẽngã pʋgẽ kaan tõnd burkina faso rãmba tõnd n sɩng a zabra wogla wʋsg depuis 1990 la tʋʋmdã pʋgẽ me tõnd le tõogame n paam n dɩk la loi tɩ gɩdg wala kumpugla bõngo la tõnd yagsã kẽer ka tar la loi kãng ye kɩtame tɩ tõnd nin-buiidã me la yãmb me tɩ tõnd sãn dɩk wala beene soolmã n lebg n dabd gãna sẽn sã wakat wʋsgo yaa wala nin-buiidã yaa mem nin-buiidã kẽeda taaba yaa gãng frontiɛra n kẽnge la b gãng lebg wa donc sã wɩnka tɩ b zoe n kẽ kaana n tog n maana f n datã sã le wa kolg weoogo tɩ b le lebg wa donc zĩ-kãngã zulus be beene la tõnd tʋʋmdã pʋgẽ me tõnd rɩka no-kẽnere tɩ ne tõnd tẽn taasã tɩ d me gãneg moore na n gese na n maana wãn-wãna n tõog n sõng taaba yel-kãng kolg weoogo wala partenariat collaboration wa yẽngẽ voilà d'accord la m na pʋsɩ la baar kʋsg la m na n lebga log-toorã ning masã tɩ d na n kẽnga d sõsga vũka yib n soabã d sẽn da gom tɩ prise en charge texicɛlã dal tɩ pagba sẽn lagm n kẽ bõngã zu-bʋk yaa bʋko tɩ bala bãmb dãmb zoe n paam n kẽeme kom-pugli nins b zoe n paam n kẽesã segd n maana wãna segd n gesab yelle segd n gesab tɩpg yelle la nan tɩ d wa sokra zugu rẽ yĩnga tõnd wam tɩ bipugl sã n pa kẽ bõngo a sã n wa na n doge geofa sãn sɩs biiga zugu biiga kiidame yaa sɩda lotore rẽ ne rẽ pa sɩd tɩ bõe d yãmb tɩ pagb sog roa woto la kambã pa kie kambã vɩɩme wilgdame tɩ pa nebã gomda wotone nasadam bon tɩ préjugé rãmba ra tɩ b rɩka goamã n degl wotone la yog n pa baood na n bãnga võora kaset ka be rẽ wã tõnd yeenda pagba bala tõnd zĩ yã ye tõnd zĩ yã pag sẽn pa kẽ bõngo wa rog tɩ sɩɩ-biigã a me yeelame ye rogmã wakat a sõngda rogmã wã tɩ bõe pagã yalg wã a tara a tʋʋm n tʋmne na yɩl n tɩ biigã zug sã n wa tik bɩ a sõng tɩ yɛla fãa tõog n yaamde tɩ biiga tõog yɩ nana yãmb pa yẽnde rẽ wã na yeelame tɩ pagba bõonga wɛɛngẽ wã nika sõngd pa sõngd tõnd zãng ye tɩ bõe kɩtame tɩ log-toeemda tʋʋmda yaa tʋʋg wʋsgo d na n yeelame tɩ pag sã na n roge nebã me tagsame tɩ rogmã yaa sɩda yaa bũmb nasadãmb bõe tɩ yaa phénomène naturel la wakat wʋsgo mi wa tɩ yaa toogo tɩ bõe ninsaalbã sẽn maan bũmb nina sẽn yɩɩda n kẽed pagba bõn kũunã a wata ne yel buud toor-toore wa tɩ n maan tɩ rogmã lebg kẽ yãmb pa yẽnde na n wa sẽn kẽ ne d sokra zugmã sã pagba sẽn n dogd n wa tɩ yãmb min sõngba n kẽ ne b manegr wɛɛngẽ tɩ n bola wotone yaa no-kẽnd bgl yãmb dɩkda bɩ a zugu yaa koe-bgla t'a tõe n pʋɩ nedo sẽn kẽ ne zĩ-kãng wɛɛngẽ pʋʋda SPCNLS bark wʋsgo tɩ bõe n paama zu-noogo tɩ b rɩk bãngr n kõ tõndo na yɩl tɩ pag sã n wa n kẽ ne bõngã wɛɛngẽ la tɩ bõngã sẽn maan bũmb nina tɩ rogmã yaa toogo bɩ rog n pa tõe n paame tɩ tõnd sã n tar sõngd buud toor-toore la tɩ bãngr buud toor-toore tõnd sẽn tõe n maane n kẽ ne rao ne pag lagm n taar wɛɛngẽ na yɩl tɩ tõog n zemse b sõnga tõnd ne bãngre tõnd paama zu-noogo tõnd sõnga pagb wʋsgo pipi b sõnga tõnd me ne tɩɩm la tɩ b sõngda wata ne tɩɩm n sõngd na yɩl tɩ pag sã n wa bɩ pa yao ligde fãa kell yaa zaalem sor zugu a pa na n da tɩɩm a pa na n yao log-toora sẽn maan tʋʋm nina wa b kell n sõnga wotone tɩ tõnd tõe n sõng pagba buud toor-toore rẽ wãmb na n yeelame tɩ pagba y sã me yã tɩ woto buud be ra yɛɛs ye wa log-toora yir bala pipi mim tɩ a yalgd maandame hôpital yalgdo n le yɩɩdme association burkinabé des sages-femmes et maïticiens b clinique pʋga tõnd bee beene tõnd sõngda pagba me b sã n wa be m tõe yeelame tɩ sẽn kẽ 2019 tõnd paama pagba yɩɩ beene n tõog n sõnge na yɩl n tɩ pag ne rao lagm taar wɛɛngẽ wã tõog n yɩ tɩ bõe b kẽ kãadem la pa tõe n lagm taab ye kɩsame tɩ pagã a maana kãadem noora tãabo tɩ bõe b lebg n digda la wakat fãa a sãn kẽ kãadem a ma wa yeelame tɩ sãn kẽnge a beename tɩ ka pag ye y ka pagã tɩ yõog ne
tarbi vous me faites pire mais quand on a tama ni bon ambanga vori ni wa ambanga mtia yel kan antali biga c'est talbiga wa to non gisa bien malagami la to non to malagate kala yuma yibutuni par han libre wana pour mambarka arazan de bi ayo una barka non et puis songa parama la patolo yo wakili pa yo ni ton ay pa yo ya songni ton ligue et spécial lettre songni et ni formation la songni tima la titi bam jouer mana fa gili riwa irgeta ka de par hantar bumbala avant yenti patun par bo son tar mam numéro mi bonne qui bo sarse inkene et bon qui so ouais pas hier ti ton ti consarse association solamba bonda tondo ton han pen wa son neba non par mwele il kinda voilà il président a sur son dame par bout tout à talab dame wan ti ton son neba clinique na yina son neba wuli bon a patanior inki azulu sa synthétique OK ina poussé la barre kusro amtena mte fa le don lui spécial le feram du tout nyam be na sala ti vati furo moulin nyam be neroa la be serlaznyege ringa se kenne parba wengo nyam tara kaseto te parba ya c'est parba ya wusro watan kote manara we bi nam poussé la barre en tout cas tourner wala association lamba sababu et to yelamti ton tumnora a parehda parabusro et titon me sans dire boto d'abord yat saralba la likba tes wala effectivement l'ortoyi manara jin ton manara et mteramta l'autre j'ai biliga Pedro et mteru waro kamenga ta jinsinta yo bia yo pe woto et tu sera wana ko bala et da tun wa go sans signe voilà ninga peut-être man patron zanga saison na complète bon hôpital le brer dame clinique souka brer dame et son pas de 5000 brer dame parabni se hanti bongo ke bongo dat manara voilà et ton tara bangre yemre mtedam tienda et l'auteur d'un maire professeur akotonga et nda atara clinique ya bam da ki biya ya bam la patron biya yam la patron yam ya busangla yam bi tawta ya professeur akotonga nda e kara pa tawtu ya bonno kodo donc professeur akotonga en tout cas mamie dunu telemti Afrique vira en tout cas je miati et c'est ça le tour de point en tout cas yenda mission de SP d'accord parce que na lusuri me manda ya wazalum bala songa da ton sulo bon pas mi ha kitame d'accord monsieur jong temps ça ngore moyam tarana passe kene zini subne ta pa wan tuen kenga ta pam songora bon mam tarana passe ya police ici et chiffra et la même tien passé bordeaux pas man pas mi le bordeaux tien da bala mo voté par ba tien bordeaux professeur Charlemagne voilà Charlemagne c'est vrai d'accord ni me man OK voilà région ba pila ta ba fa ba mettre ndir donc na poussé la barque so ya wayam da tan ko ko ya fasi kan wi jinkang ai ton men da tin pai ton men hawa pam ne ta kiwa para ou bien bipula a kien bonga wa ya problème kanga aya ton men modok da men so nyama association aramba association ne ba association modok da men songa talantawa monsieur Sibirin da yela professeur akotonga aya to pama mala ngese voilà d'accord et na poussé la barque so masam sambisi et na kenga vukata ba zugu sansa zugu tena ngoma lalo ayelle bala teng fa tara no chena buto to tenkur no nyakan ganare to obnyara tun buda fa leren ne bala ko ne sina yile ti bum fa yi wasan serde ya lalo nyakan gidere sen cheni bonga kom zawar wenge itengo ni ton lalo ayel bilfu ton na le birum pousin bar kusro yam sen le vron wala lo zigo et nanantin la gom lalo na ndika bum bilu bala wuliti tum la singna yi salo on William T 1999 singa yo pitan ron tit kelem bena wuliti runome émission mana ya yum pistawa tenga sabaminga la be tout le jour voilà donc on sarla ni wa sarli donc la voix ngesa usoro yewu mame monsieur Zangore mo na ko c'est sik micro ville OK usoro yewu mame sik ville fum pass voilà usoro mame la kier me kitan kasake
donc ren kite le awuso ren kite te ton tenga to damba to bon te plaidoyer wa gosoro ton tenga to damba la loi ram to damba to na gese ti assemblée nationale na vote loi depuis loi vote la 1996 bon il pourrait 2018 pour moi on a libre revisiter loi code pénal là to le mana kosoro to le passe la loi et pang dikanga donc yiwoto ne voilà la loi hinya kateka ringa zule bone to le yampam tere wazugu sinchini la loi notundusi ni la loi hantinga asinga la kayina ne parce que wusoro wala tunu ha mikamti kinsa wala kumpulu bongo san data talbra ma kenga loi tori no wusoro ni ba ndaka na kawuma vona jikde men takati ya pang la bratman ba bon yinda pipi la ma ha wusoro ton sagal salade qui de timsa son dini buira yinga kitam do woso no roso menga kompula hay ke bongo ni be betim so menga yete to hade widade tina nyamta numéro vert voilà tembole tembole tiel kanga man kale voilà donc numéro vert mais yeme en tout cas kay ñak ligi fambole azala voilà donc kitam ti no roso ha mano to ne to ni wa yore tinam ti so stingre yam de jongo bilfu no so kire bongo ben yip sababa ya ne bium sa investir bilfu ina nda wa gom kan zugo bala no so la lawa wiligam te ha mane nyoda me la ha nyogon se nyoko to nse ya palagra ya bone to len palagra parda robi yolgodam ram to biyobi nuiti no so mi ya wala ne ya pournyase yu piso po yu pini yar ya abram taba zikanga nyamanda wana la gana kam tilmana wani ya abram okay nam fusi la barque se kanga ya sida MC Sivri kontila voilà la loi singre sidia 96 wala monsieur Zong hombiliga lebro mi tienga ya remerem c'est 2005 la 2018 ya le lebro qui est pour donc la dernière version en 2018 la loi kanga ya même qui ou en piste dans la yemble 2018 la loi rika la na kendre kubno la pila tabo nteke yopwe biligame ti nenning fangile so wananga na pena para pour le wenge bearata sama pour le wenge alors abna ki hala to ki rogo dig yum de yemre to ta yum piga mpahade to kan kala samde son to dig wala tous kobra dig million tabo donc nenning so wa data nang bi pula data ki sa bango yele kanga sembe yele kanga voilà yele kanga to pa ma soba mo ha le pour wati wala sans tout ti yamma nam ti nyosol din ti bi sen ki ha bang biga man kan bi apara man kala yenda soba mtedamta a sibra ton diga yum pila yemre to digi yum pisila yemre ba ne ha ne wa yawda yeli de million no la tena wa zugo nyamze nyoka wala ponyanga ninga brobi bon renda wa san nyoka jugement ram men je mana jiskatiaka nyoko de me la de fois banquier ça bon yamba serlement banki banga yamba wum le pa torsa alors banki bamramba fangil sin la mon gubga nyoko to blanc san nyoko me na lu to ya budo san bume net fa pam da sivole donc singatiaka bon yawa monsieur le même biliga na lu to ya pour rien bon ou bien bi bondo biga rodba ma yoko rodba to compare biga ngamba payinga na mana yelo la kamya wisra poka la nene fa juge lamba ya bamme tumna san yore mi na manra yambang ti mana ka sakade la lo gita kama bon me ha nam pa sakata la mana saka yimu soba tade di na kenre ko no la pila tabante te niwa yenda ya wala lokto emba men ngambi tum wala lokto damba wa ya lokto le yela ya je mi banga yala hanta nenginga la han yikti wala ligid kom kien ta ya marché wa yiti na mana lam asam mana wala dil budu voilà na ro wati asam dil namba bu mushi voilà bambanga en tout cas yenda to non bilika nanti
e roga combia pila yendik pisila yembra mpa ne yaw de million no ay wallo tore tum na tum na man to bang ya sam kan je ndo en juk direct et nem ya monsieur Sibri et mimti etem sa pose bon ngachetan ba han chenrame la ya wa nyam menga sani sensibilisation wengo nyambo kale yilem la wapinde nyam patagati ha en chen yilonga sen chen ni sensibilisation wenge yela na valra yira bato mat yolo man la loyo wa pour bour la man fama yela ka be nyam min nenga bilfu ya pa ya boom yang boom da la diton membe wa atoni tumda on bel ban yot menga ya renda modo batire to le kyon menga donc de modo ngi dak tire 15 yenda balla ton to na ngida la nyaw du ya ron bilgida ya ton ne kwamba ya ton ne maramba ya ton ne ya bramba non ruso yelle menga to mental wunu woto ne o banga fa ti hampa mesi la ninga to ti mana sa ampelenda e ton tumda pour runna et ton manab mboti club ramba ning karambisi établissement ram poussé région fin en tout cas tar club c'est bam ramba et nasaro tumte wala Facebook la bo ban lakman wa c'est tourner so kan ti comprendre ya bam lemte wala information namba pa da bene ndeng sensibilité ba sakanta ba bangam pasmo wenge en tout cas ti bam go ki ba wala bang na ki 5%. Toi, il canal Sokanga, en tout cas, t'as peut-être voilà réseau social l'embézi pour me, ou bien l'autorité, ou bien commissaire, ou bien gendarmerie. T'as des billes de temps moi t'as ton tour des ignorants. L'ignore pinda, de coq, tu l'as qu'un, la coqueran, la ton yoncoran ton yid voilà, qui est cette viole signement. Et d'un poussé la barre poussero, la nantire est longue et yolom gomler na gomler bassin, et il y a un petit peu bipoul hankachi bongo. Akatwe menga ntawa bipul hanche bongo ya sida bisi remozongo bon ton me son sera pour ni buida ton me sida o mawoto la il wakatu so na ta ben zinin bourse ngese puisque ton hani na son ne ba ton wuli grib le me ya bunyinga to ton na ta ben livre zinin bourse ndika to mba ha fe ngese est-ce que ya sida be kasida la son sera pour wo so yin ton me hen taxé la ni ba wo so wili William te para training bi nit meng training ba ya a rogod ba hanza tutu la sakla tutu kare para ban ben ka kibongo la training to wusro me kibongo la ka training ndik makari ton la hambe action sociale par la yiri e mimiti enzem se yum pisi wotone wusro la kibongo kawto yotono wili son la to lo ngenje la no so ni wato ni ngum la pour ni ngum la woto ne ya nke bongo donc dikanga so tin bongo la ba hanka to mengo aken ba hanka to mengo gom kan zuya mpa kupri lam na wa ne gom de loto la nenge nanti yam woni yam da to mpa gom ni wa ili wom ti kompuli so bin bonga ubi par ni nga hen chen bonga hanan dik makane par ka chen bongo ka chen bonga sana chineza ka soba atala kan sunu wo yir hen chen bonga ito ko to ni ka seto sida ti bon bonga kuna abi lam tia par rapport au boum bébé tout nyakne alors que boum ko yo en compte na sa dam bonti plaisir la titi karma suno la yi ham pabe ki tam ti par bo so patron mengi ti bon abna sa men bod ni ba hon gum ti karma tara suno la bam hanki la bam panewa bu yin ti bam patara bonga twen wa ni o boum la obnyaka so ba ti boy ni kale wom kadma yori ki tam ti zak pour menga no roso kadma wenge mi watum ba hazable ti boy bonwa hen kinsa roni par l'arme tara wenge wati ya tu ni para namada para bumba fa han namada para ki tam ti wakatu so ni ne zaka so patin zemetabi liwa datun le bonwa yam gum de zugon yele ti ne ba hen yeti par han paki bonwa patun menga li pat boum hun train un garden un tiki yiti acide en payende OK ajel kabe ina wa monsieur Zongo Abdoulaye Zougou sinkene nyam serade nyam ya association miti ne buso watabe kompuli watabe para buso watabe ya robalan ka serade watabe ni
nyam hon wata ba so ni yam sen chene kompula temeng bobka temeng nyam pam na yika set wakani wi den ton nengwa ton pam da cassette me ina zugu parce que les men bébé avec un petit nom tu as qu'à tiens bon ti faut you de uzuko ti ka twen mengi ti pede mele faut un tiens bon ame ka twen mengi la mi waton nenge ya problème ya yel kanga tiens bon watin aya ti a parce que ton tout mazini ton minde ha par pour ça ne c'est minde se pour ça de budo mi digba to 40 mi se mi tonten la buzo ka fa ton minde ha pede ben ya bukin bon et pede me wa me ti ton songo ba tu tira parce que mana akolma la kola me maintenant ton ti songo to man opération aye pas ouais kiota kiona ha le wa me ya pora donc c'est-à-dire yela bonga qui ne rappelle ni ne yela me ti par men waten soda et ti ba menga mi ti karma kiedma ti no amwa ni mi yela mti no ti bam kami bam sida ya roa karoa bam kami pa bam ki bonga bam ba wunda vonre ti bam mi ma di pa yamla mi par bam ti donc ni mi waten nati ke me nali kinja wa ayaka sida nenge yinda ti ya wutuwa inda me aten lig don watane ayo yelkabe iruma gomna forsoma irsa harata wa chenga save zugla na til futa ba ina mana na tsara moti tu de tabla nyam tara kwara to lig zikanga na til cheng tori sitara kwara parce que gomla lo yella ayil parlement la papa mi yitum nyar ndata yi voilà dati article yiba han Laurent gouvernement qui bando 5 hedba so l'arme wubla 14 la pa buka tamba soba dati no ko no le pila tamba tek waya inda dati fo menga han sit so pour o san gome ya o fo song da bangaramba wal fo yetam ti banga ya soma wal fo yet net pato ti fo ba kin bango fo no ro gomen tiaka fo gomna men yisu wota to ha ci bare la men nyoko da fo okay son pa dia fo ya gungun seb gunda te fo gul saka point fo ankura dam ti banga mo 15 wal fo yam ti banga 15 ko aye ni ngala la patale patman man ba fuye ankura ne ti 15 la nyoko da fo on pa dia et fo sa ya net men ti fo sa wum ti bang 15 men sa fo ya soma la nyoko da fo nyokan ko wa ton tiens fo yum de yembre ton temps yumanu ou bien rôle fo samedi son ton dik tous pinu ndik million yembre donc la loi à disposition parler c'est ton pas table la auto donc il y a une certaine torse ya gwanzugu bon moi ça bien dernier quoi ayo kaderne quoi nda wazininga ya mi mte senchene etem sa pousser ya roko mik pour un et ya din kien pousser wili ga mete pour la bon com aya bum ya obro mik yelle so mamto ob chelen changadne ti azulwe san konti yamba la ton fa be zabra pour tono ringa zabra no chene pour nyam na nimbam dam tomna pour be ndata ngoma roko mik na namas wayenge ndata ngoma din to dam tiere nyamba tomna pour bam ziya zibo sanche ne tomna na talfanga na pour baraka sana wizikanga imana tiere de tum pour di baraka nyam tar minita yemri minta yemri rate ti hana wala banga zabra wayenga ton yaka neba ton bono le ambassadeur d'amba pour la lutte contre la pratique de l'excision mon nam meng bébé na nam sa wuso bondo sinmisa na bébé bobo sa na bébé bondo gombo ten ko na bébé na nam sa mon nam sa wuso bébé ti yaka yamme ti wala yin ba wondo bi yinam ti jeune d'amba kela da bo koiza asmoke bébé ili inom bébé bibil vayem le to bonta aboy bi pour bila bondo lati amfa ton diko la main mano ambassadeur d'amba to man message lamba ti ton yidi am la de ramo le ñoko faute la ma encadrer en tout cas ti wala sensibilisation ambe bon association ton poteau la main to to don table ngone ndi bambaramba fa zabda banga ko bon et dine ram latna pourda on sar pour la ninga to wo mbambe vonre so pour un fa ninkem ba wo nanam sa wo yin ba wo
et din tout ro fan wil gambala ti bam soye en tout cas on pas be man ti banga ko ya ubum ya ibara kusro e yamba sen sing tumna e san mz man ya bona to ti tempone do e sambe kiga yo port sen kin dabra asab zugla bala e ça ne ronda yumna singa e 2020 wenge e ratete ton tuisa tum kateka ane ton sul e la tum kangme ya ton ri kamakra wala tum kiri hana ilem pasa nini ban be tum na pour enfin bangre de bon ton renforcement de compétences et capacités là-bas. D'accord. Les ban passé ton le ri kan no kenere na le ban sosne mano plaidoyer on date de kusone ton tenga to damba ton passe kelem ne ligdi tonro tum da son. Ah oui. Runa ka ten ngom yel woto ti lir gon patila kanana ya sida. Bon, les ban parrain ya nimbu de salsa parce que là t'étais nimbu de salsa bouto tore et voilà ton man émission auto et son nimbu de zaka voilà club on va mouligan il fa ton de tu semaine bon les ban parrain et la loi ouais on met il fa ton de tu ça tout bouto voilà et mangla passe on voilà et bon policier d'amba gendarme d'amba na yin tip song tondo la zulbera ya yamme mi yelninga wa manti ma wa mane ti yela me katon tun weton date la pour wen barka ti kolo we bilfu ton me lebe makre na man toto na yile sing tumna ye pour me la ton ha kele na ti ton na yum pista wa pumde tumda singla la leba puisque raté était quel tourné yum kangaton yum faton le 6 février ton mandat journée internationale de lutte contre l'excision tolérance zéro voilà ni katonye ba nyinga bon et 18 mai ton mandat journée nationale ni mera katonye donc ni kiti na lo wen la lo na taba kanane na yidenti la ha men pana de lo wona ne yo lo ko lo wen yam na to wen la lo re papa ko lo to na ba mo wen okay ya so so ayo na fusi ambar kusro la na pa ma monsieur Zongo Abdoulaye nyam ko esa namba sanchene nyam association to me to ninga sanchene bol wen nyamba tumne parba ko pugli wa ko bonga ko zabar wen nyam metala minute yem ambare ton tum nora ton yu don sohoda ay ton ya bangon pour ya ka tondo on ya wa alimentaire lamma d'accord la ton tum da nora tor sawa ya para voilà ina ya yam na manuto et dans ton non to ngilida yo sa we vi hana ha ton la loi ton ngilida ne la loi maybe la ton de ngilida ne fotorama muliga den ki bonga ya propager ni fo to nora akari hanka ni fanya donc faut ma yi fotorama in sitien ka dessin la ma sitien hayati waya problème na ma nguli ti fo me sa kan de la ton ye parler ton manda formation ram ton zinge pour bon tarba groupe marama et be dine to dam fa pa nanam sa sabu be noy wes nanam sa fa mi chen sa to voilà fa chen have nugula aya ti ton me ya la ton me tar sun kielo na ilon to awela to kan han tar gudia nor gomna rabu ay la wona chele nyaaya wona sonnya wala yam daga datule ka yolum gomna zugu senche nenda zabrana ton wombisi hanan tir pota wa tir ba ni lotora o nam pose la baraka ay la lamtab no re yemre bon wonam te kele songdo ti bon parce que tumda ya yum ya ro mik tumde ro mik tumde nan ti cheng be ya everything yam pama yam tara tuninga sincère to bam da gomna ligide el kane la pam yam me han to pa bi ligidi nga hambe yam ndu ase kame bo adana ndika ning ligdu wenge tumna me bungu to ngan jemba tu baba nda ton dik tumda man yam lew tumde yam nyak tumde ndate ta ligidi nga chen rapport mo chen record yam ligidi nga kam chen tumna me po ase ka tumda na to wo bisi ha renda wa ligidi ba be sekre parce que tum kanga budu dan datam te rar faming bi iton vila ba wo do ti ati taba nteljining fa bia sensibiliser non balungi de grumba ti banga pa soma ya moyara manka be donc ton même pas bilbil fa ton me rikere renda pa ne ton me nga yam nyak ton da tumda
na sa do bon ti volonté wa nke na nya da ti tum da ken ta ambre ha le ligda wenge ligda paton to sek ba wande menga te sintal ko ma ya nyoko ya nyoko la wende bo donc yenda so ba ligda wenge paton sek d'accord bon ya ken to ba c'est mo nam pa ya da tambula wala i tonde sin kela da bo to la get wo to ti banga yele ntar ko ma apayam le o yele ya bum ya pakr yele si de nom bangaru nawa ina yeta abo akire song la woto aya be mo rotit banga apaton be bum ya soma yi donc yenda soba it man suri la de kele gele bental sakalsa la kele mba fast ti ton digi tum dan dogole jenda manuguma ya mo rotit bamanga han to wumti seke bam tiaka ila lembum bango kem kiale kana yum bondo yum tuje ila yum pista wata bila le umbanga kwa mbia e po si bar kusro lotore e na kum sani yamba e senche ne sagla hoyenge milité de base la dalo po tiardo ok pour ça bar kusro kiene e sagla se ndeng tir nan king sal na goma association burkinabé des sages-femmes man boumdina latiti pipi ton soul gom na ne loktoy mbataba latiti pour ros bout fagil na yelin tabanga yella ntar ba minga hambe tumna pour yel bout tour on twenwa kiti et parne bi pam sabab donc ba minga hammi yella ya soba ba minga likda na sadam ti précaution ramba na yelenti na sarle parma sonba et yella ka tun pama zunoro pam renforcement des capacités riwa ton me liben son da taba wa yina ton wan kabiyo yinga ton sam pame ton ne ta menga ton zinda ni taba et han pam ti parwa na yelen ton sonwa et bonda taba nyame waje na yelen ton man bureau ton sam pa bizingo den association les sanda parba sulsi son haneba ton pen yel bumni na yen nambola parba fangili torsba ti bonga kun patolon tar yor watun hon tors yor bud bilumu woto pabe awata ni sababu totole nyama lo to manyata fa kita mete ton daton bol parma yele e laram taba un zabe kumpulo bon ni soko ti nimti akia yi sabab ti par patab dam zugu ti pasumai ti kam paton pam vim ti pasumai lewa e laram taba gata nusi ti nimti apana na ile nan ton han tirkin to ne zabra won ha sake na ton me et fara ba yar sit na ton re et fara ba ya kompuli wa na ton yibeur parba et fara ba ya parba na vim sunoni et tondo et za sa pousser et fara ba ya bukina fas na pa mebo et fas na certa bardo ringa sa mi se na pousser la bar kusro et sen sa kan zini kela ton taw kar kanwa ya Savan FM la Savan media antenne uzutlam sinda kila da et da son da lafia so sa ya kompuli bon comme si Zulu c'est en compteur zamana ramfa de pas zunoti SPCNL peram sen ya sulni sen zabrani bonga kom et zabana poka bamda ya misi contelation ko sivri bami SPCNL per fusi bar kusro et senza ke nora yinga et SPCNL pe ne rato senza ke bunan zindo apwa ya misi zangoremo bamba jeta zamso bout fa na sana moti formation wa la plaidoyer amba yelle tontot fusi la barka et senza ke nora wado apwa et les pas zunoti l'auteur c'est ya et ça femme d'or voilà c'est ça femme d'or sa femme d'or vous d'abord maïticien et bam ya pour ça bien ta boum fa optable de mazuto to wa kon casser bouteille to et pousser la barque monsieur cobre burema et yamba senze ke non wa do pour yinga et te ba sané et rio yemre monsieur Zongo Abdoulaye Bambé association banganoma et ya animateur et Bambé sans commune Bambé za kabno wa te dapo te bar kusro rewa yinga wona kodi ndare wona chitiri mitaptiri